ସ୍କନ୍ଧେ ଭାବଗ୍ରାହୀ କିବା ଉପମା ଦେବା ତହିଁ। कार्तिक व्रतर महिमा के कही पारे गुण सीमा। तमाल पत्र वर्ण तनु तेजवी राजे कोटि भानु। कार्तिक व्रत कथा एही शुण सुजने मन दे। सबदे दश दिग पुरी दनुज पुरे पड़े हुरी। संसार मध्य जेते धर्म नुहे कार्तिक संगे प्रभु नारायण शंख चक्र गदा पद्म धारण करी गरुड़ उपरे उपवेशन करी जेतेबेले युद्ध क्षेत्र में पहुंची गले सेतेबेले दैत्य मानक भितर भाड़ेणी पड़गला। दैत्य माने चिंताग्रस्त हो गले। जलंधर को पाक खबर गला जे स्वयं नारायण शंख चक्र गदा पद्म धारण करी खड्ग सह गरुड़ उपरे गरुड़ पृष्ठरे विराजमान करी युद्ध करने को आसुचंती। भूमिकंप इथर हर ता देखी वीर जलंधर। कार्तिक थर महिमा के कही पारे गुण सीमा। पुछई शुक्रंक व्रत भूमुनि एकी विपरीत। कार्तिक व्रत कथा एही शुण सुजने मन दे। जलंधर पचारुचंदी हे गुरुवर हे मंत्रीवर शुक्राचार्य ये प्रकार प्रकंपित होउची मोर मही काहींकी मोर शरीर प्रकंपित होउची दैत्य माने भयातुर हो जाइचंती एवं जो प्रकंपन वर्तमान शब्द भूकंपन होउची यार कारण कौन। शुक्राचार्य कहले नारायण स्वयं जी अनंत कोटि ब्रह्मांडर नायक जी अखिल ब्रह्मांड पति देवतांक पाई युद्ध करिबा पाई वर्तमान स्वर्गपुरु ये मर्त्यपुर को विराजमान करुचंती। गरुड़ आरोही आकाशे आसंती तोहर उद्देश्य। कार्तिक व्रतर महिमा के कही पारे गुण सीमा। तांकरी दईतारी बाना एणु उपद्रव सीना। कार्तिक व्रत कथा एही शुण सुजने मन दे। गरुड़ पृष्ठे विजे करी मिलिले हेमकूटगिरी। संसार मध्य जेते धर्म नुहे कार्तिक संगे जो हेमकूटगिरी जो कंचन पर्वत को सुनार पर्वत को जो पर्वत गुंफारे देवता माने लुचिकी रहितिले दैत्य माने चारिपट जांक घेरिकी रहितिले जलंधर जगिकी रहितिला देवता मानकु बद्ध करिवा पाई सेही हेमकूट पर्वतर पाद देशरे गरुड़ उपरे विराजमान करी प्रभु नंद नंदन बंशी बदन कोटि कैवल्य नाथ जगतर नाथ स्वयं नारायण सुदर्शन चक्र धारण करी चक्रधारी गरुड़ उपरे उपवेशन करी सेठारे पहुंची गले। गोविंद आगमन काले भये भाजिले दैत्य बळे। कार्तिक व्रतर महिमा के कही पारे गुण सीमा। बहुत तृण ठूल होई जेसने एकठा बेथाई। कार्तिक व्रत कथा एही शुण सुजने मन दे। से जेने उड़ंती पवने असुर गोविंद दर्शने। संसार मध्य जेते धर्म नुहे कार्तिक संगे कहले जेमिति बहुत गुड़े तृण एकत्रीकरण थिबा अवस्था रे महाबात्या पवन हेले एणे तेणे तृण गुड़िक उड़ी उड़ी जाती ठीक सेमिति गोविंदकर आविर्भाव द्वारा गरुड़ पृष्ठरे गोविंद आसबार शब्द द्वारा गोविंदकर पवन रे गरुड़ पवन रे गरुड़ पक्षरे जागर गरुड़ पक्षर सृष्टि होतुबा पवन को पाई
ତୃଣ ଭଳି ଦୈତ୍ୟ ମାନେ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ରହିଲା ଆବୋରି ଦୈତ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖି ଦଇତା। କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତର ମହିମା କେ କହି ପାରେ ଗୁଣ ସୀମା। ପବନ ଯେହ୍ନେ ରମ୍ଭାବର୍ଣ୍ଣ ତେନେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଦୈତ୍ୟ ସୈନ୍ୟ। କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ କଥା ଏହି ଶୁଣ ସୁଜନେ ମନ ଦେ। କହିଲେ ଯେମିତି ପବନର ପ୍ରକୋପରେ କଦଳୀ ଗଛ ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଛାରଖାର ହେଇଯାଆନ୍ତି, କଦଳୀ ବନ ମାନେ ପବନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୁଅନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେମିତି ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ଆହୁତ ହେଉଥିବା ପବନକୁ ପାଇ ପବନ ଦ୍ୱାରା ରାକ୍ଷସ ସୈନ୍ୟମାନେ ସେପରି ଭାବରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଜୟ ଜଳନ୍ଧର କହି ନାରାୟଣଙ୍କର ପ୍ରକୋପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଜଳନ୍ଧରଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଜଳନ୍ଧର ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ଦୈତ୍ୟମାନେ ଭୟରେ ତା ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଗଲା ଯେ ଏ ହେଉଛି ନାରାୟଣଙ୍କର ଚକ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ଜଳନ୍ଧର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାଣ ବିନ୍ଧିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କଲା ସର ପୀଡ଼ା ତିଳାର୍ଦ୍ଧେ ନଦୀ ସଇ ଛଡ଼ା। କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତର ମହିମା କେ କହି ପାରେ ଗୁଣ ସୀମା। ଭୂମି ଗଗନ ଅନ୍ଧକାର ଚଳି ନ ପାରେ ଖଗସ୍ୱର। କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ କଥା ଏହି ଶୁଣ ସୁଜନେ ମନ ଦେ। କହିଲେ ଜଳନ୍ଧର ଏପରି ଭାବରେ ବାଣ ବିକ୍ଷେପ କଲା, ତା ଦ୍ୱାରା ଖଗେଶ୍ୱର ଗରୁଡ଼ ଆଉ ଚାଲିପାରିଲା ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଦିଗ ଅନ୍ଧକାର ହେଇଗଲା, ଧୂଳିମୟ ହେଇଗଲା, ଗରୁଡ଼ ବାଟ ପାଇଲା ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ନାରାୟଣଙ୍କ ସହିତ ଜଳନ୍ଧର ଯୁଦ୍ଧ, ଯେଉଁ ଭୟାନକ ଯୁଦ୍ଧ, ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦମୟ ଯୁଦ୍ଧ, କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତର ଯେଉଁ ମାର୍ମିକ କଥା, ଓଜସ୍ୱିନୀ କଥା, ସେ କଥାକୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏ ଅଧମ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବ। ରାଧେ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧେ, ରାଧେ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧେ, ଜୟ ଜୟ ରାଧେ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧେ, ରାଧେ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧେ, ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧେ ଗୋପାଳ ରାଧେ, ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧେ ଗୋପାଳ ରାଧେ, ରାଧେ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧେ, ରାଧେ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧେ, ଜୟ ରାଧେ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧେ, ରାଧେ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧେ, ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧେ ଗୋପାଳ ରାଧେ, ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧେ ଗୋପାଳ ରାଧେ, ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧେ ଗୋପାଳ ରାଧେ, ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧେ ଗୋପାଳ ରାଧେ, ରାଧେ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧେ, ରାଧେ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧେ, ରାଧେ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧେ, রাধে রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ রাধে, রাধে রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ রাধে, রাধে রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ রাধে।